아니 왜 자꾸 들어가세요? 아이비 많이 선수예요. Ano pa? Where in Mindanao? Wow! Cotabato? Cotabato. Super like Philippines. This is the Manila. And super, super, super. Last part of the Philippines. Swerte ka doon, swerte. Alright, are you ready? Accepted kayo? Lagay mo na yan, sir. Okay. Ako na yun, So, Miss Ivy, ano po? You will be given 3 times. Kaya ako na nga yung chinelas eh. 3 times to like that, okay? But we will give her the chance first. Okay? Choose the sinelas, ma'am. Ayan, dito tayo. 아니 근데 이게 슬리퍼인 이유가 있어요? Bakit talaga na ng sleepers dito sa